अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रबीउल अव्वल का मुबारक महीना सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुम मिन नूर अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को कुरान पाक के नूर, अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मोहब्बत से भरपूर कर दे, और हमारे दिलों से तमाम बुग़्ज़ कीना निकाल के अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज तहज्जुद अदा करते थे। अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि एक रात में अपनी खाला सैयदा महमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गया। इरादा था कि आज रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखूंगा। मेरी खाला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गद्दा बिछा दिया। आप गद्दे के तूल में लेट गए। फिर जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ तो बेदार हुए। चेहरा मुबारक को अपनी हाथों से आंखों पर फेर कर नींद के आसार दूर किए, और फिर सूरतुल आले इमरान की आखिरी 10 आयात की तलावत की। नबी मुकर्रम के घर में रात का मंजर है, और तलावत आयात कुरानी की तलावत करने के बाद वज़ू करते हैं और फिर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं। तो आप 10 बार अल्लाह अकबर, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार सुभान अल्लाह और 10 बार इस्तग़फ़ार कहने के बाद फिर ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वहदनी वरज़ुक़नी व आफ़नी, कि ए अल्लाह मेरी मग़फ़रत फरमा, मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मुझे अपनी आफ़ियत में रख ले। नमाज तहज्जुद दरअसल कबूलियत दुआ का वक्त है, इसलिए इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो दुनिया और आखिरत में ज़रूर मिलती है। ये वादा है अल्लाह का। जिस तरह दुनियावी कामों के लिए जब हम दुनिया के कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई तो मकसद होता है, इसी तरह नफल इबादत भी किसी मकसद के लिए की जाती है। नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह की नज़र में मोहसिन और मुत्तकी हैं। नमाज तहज्जुद सुन्नत है मेरे नबी की। ये वो नफल नमाज है जो तमाम नफली नमाज़ों पर भारी है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाते और सहाबा को भी इसकी तलकीन फरमाते। नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है और तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में बंदे के ज़्यादा करीब होता है, और एक मुकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हो सके तो इन बंदों में हो जाओ जो इस मुबारक वक़्त में अल्लाह को याद करते हैं, तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जिन की अज़ान पर नहीं बल्कि दिल की आवाज़ पर पढ़ी जाती है, और ये वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। कुरान पाक में इरशाद हुआ, सूरत जो है बनी इसराइल, बहुत प्यारी सूरत है। तो जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले जब आप अपने घर से बाहर निकलते तो लोग आपको देखकर आवाज़ लगाते, वो सादिक आ गए, अमीन आ गए, और बड़े बड़े कालल मलाउल आला, जो उनके बड़े बड़े जो थे सरदार थे, वो आपकी बहुत इज्जत व तकरीम करते थे। और जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो वो आपके जो थे वो सख्त दुश्मन हो गए, और जब आपको देखते तो कहते ये है वो नबी, ये है वो शख्स जो अपने आप को नबी कहते हैं, और मजाक उड़ाते हैं आपका। और सूरत बनी इसराइल की आयत हैं, कहते थे कालू लन नो मिनु लका हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दे यंबुआ, कि हम तब तक ईमान ना लाएंगे जब तक तुम हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी ना कर दोगे। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखील,
وَإِنَبٍ فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالُهُمَا تَفْجِيرًا، یعنی تمہارے کھجوروں کے درخت ہوں، انگوروں کے باغ ہوں، یعنی پہلے کھجور ہوں پھر انگور کو ان کی حفاظت کے لیے کھجور کے درخت ہوں، اور اس کے بیچ میں نہر نکالو. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور تیرا اللہ اپنے فرشتوں کے ہمراہ آئے اور ہم اسے دیکھ سکیں، ہمارے سامنے لاؤ اپنے اللہ کو. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، قرآن پھر اسی صورت میں آیت جو ہے وہ نازل کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ اے میرے محبوب رات کے کچھ حصے میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرو. نافلۃ لک، یہ تیرے لیے ایک زائد نماز ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. ان آیات کے مطابق یہ ایک زائد نماز آپ پہ فرض تھی لیکن امت پر فرض نہیں تھی، جس کا مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنا تھا، اور آپ کو یہ تسلی دینی تھی جب کفار کا آپ کو جھوٹا، منافق، ان الفاظ ساحر، جادوگر کہتے تھے تو آپ کا دل غم کی شدت سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی آواز آتی تھی. تو وہاں پھر آپ نے اللہ نے آپ سے کہا کہ اے میرے محبوب تو نماز تہجد کے لیے کھڑا کر، یہ وہ نماز ہے کہ وہ وقت دور نہیں تمہاری تعریف سے پوری دنیا گونج اٹھے گی. یوم آخرت تک اللہ کا ذکر، پیارے نبی کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، اور مقام محمود وہ مقام اور درجہ ہے جو قیامت کے روز رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اس مقام سے آپ امت مسلمہ کی شفاعت فرمائیں گے، اور امت مسلمہ کو اس نماز پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور صحابہ کو بھی تلقین کی کہ کس طرح اس نماز سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے درجات بلند کرتا ہے، ان کے غموں کو دور کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان بندوں میں اللہ ہمارا شمار کرے جو اللہ کو ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں اللہ ہمیں اپنے نیک اور اپنے محسن بندوں میں ہمارا شمار کرے. اللہ اپنی محبت اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور ہمارے دلوں کو اللہ اپنے نور سے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو پر نور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.